जय सीताराम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाभ आपण मानकु आस्ट्रोटिव ओडिया राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आसतु आज आम कथा हेबा 2024 चलित वर्ष 2024 मसीह मीन राशि व्यक्ति माने कहीं एते समस्या दे गति करुछंती, कहीं आपण जीवन में एते दुख अच्छी, जीवन विभिन्न क्षेत्र में एते समस्या कहीं आपण आसुची। आपणकर क्यारियर, आपणकर बिजनेस, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, आपणकर एजुकेशन, आपणकर मैरिज लाइफ सबकि कहीं प्रभावित होउछे। दर्शक बंधु, मीन राशि व्यक्ति माने साधारणतः दयालु स्वभाव लोक, आपण आदर्श जीवन यापन करने पसंद करती। कलाप्रेमी आपणकर नेचर होउछि, आपण होउछंती कलाप्रेमी, सरल जीवन यापन करने आपण पसंद करती। तथापि भी आपण जीवन में 2024 अनेक दुख आसी, अनेक समस्या सहित आपण गति करछंती। यार समस्त कारण एवं यार समस्त समाधान मध्य आपन को ए वीडियो रे मु आपन को कहिबे। वीडियोटी आपण निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो शेष में दिया जाउथिबा प्रतिक्रिया आपन करंतु, आपन को समाधान निश्चित भाव में मिल जिवो। दर्शक बंधु, 2024 रे मीन राशि व्यक्ति विशेषकर जन्म राशि रे राहु गोचर करुछंती। आपनकर जन्म राशि रे राहु गोचर करुछंती। आपनकर नवम, सप्तम एवं पंचम भाव को राहु कर दृष्टि अछि एवं आपनकर द्वादश स्थान रे शनिदेव गोचर करुछंती। शनिदेवकर साढ़े आपन जीवन रे चलीछि। गुरु बृहस्पति आपनकर तृतीय स्थान रे गोचर करुछंती एवं आपनकर सप्तम स्थान रे केतु गोचर करुछंती। यही मुख्य ग्रह गुड़िक आपणकर कुंडली उपरे अशुभ गोचर करुछंती, जहाँफल कि आपण को अनेक समस्या दे गति करने को पड़ुछि। शनिदेवकर साढ़े आपण जीवन में आरंभ हो जाइए 2023 जनवरी 17 रु। दर्शक बंधु, 2023 जनवरी 17 तारिख रु आपण जीवन में अनेक समस्या धीरे धीरे आरंभ हो। समस्त ग्रह मान स्थिति, राहु, केतु, शनिदेव एवं बृहस्पति स्थिति आपणकर कुंडली उपरे जो समस्या सृष्टि करुछंती, सेथिपाई आपण अनेक प्रॉब्लम रे गति करुछंती। शनिदेवकर साढ़े पाई दर्शक बंधु आपण जीवन में अनेक समस्या सृष्टि होइछि। आपणकर द्वादश स्थान में शनिदेव रहिछंती। आपण स्वास्थ्य जनित समस्या लगी रहुछि। आय अपेक्षा व्ययर मात्रा आपणकर बढ़ुछि। अनेक विवाद देखिए आपण फसिछंती। अनेक संपर्कीय भल रिलेशनशिप आपण ठारू दूरे जाउछंती। आपणकर पारिवारिक जीवन में अनेक समस्या देखा देउछि। आपणकर कर्ममय जीवन रे समस्या सृष्टि होउछि। आपणकर चाकरी मध्ये आपणकर समस्या सृष्टि होउछि। जो परिश्रम आपण करूछथि, परिश्रम अनुसार आपनको पारिश्रमिक मिलुनी। आपणकर वाणिज्य व्यवसाय मध्ये प्रभावित होउछि। अर्थ व्यय बहुत किसी लॉस आपन को सहायबा को पड़ुछि। जदि लव कर लव क्षेत्र में आपंकर ब्रेकअप हबार संभावना रही। लव क्षेत्र में आपंकर मध्य समस्या रही। दाम्पत्य जीवन में मध्य आपंकर समस्या रही। आपंकर सप्तम स्थान में केतुंकर उपस्थिति रही। राहु सप्तम स्थान को देखुंट, जहाँफल कि आपंकर पार्टनर सहित, जीवन साथी सहित आपंकर तिक्तता मनोभाव बढ़ुछि। जीवन साथी स्वास्थ्य जनित समस्या मध्य रोचे। एमती भी बेले बेले आपण मध्य डिवोर्सर कथा उठुचे। जीवन सहित आपण संघर्ष करुछंती। पारिवारिक अशांति देखा देउछि। शारीरिक समस्या मध्य आपण अनेक भोग करुछंती। समाज रे आपणकर रेपुटेशन मध्य लॉस होइछि। दर्शक बंधु, किछि क्षेत्र में किछि व्यक्ति विशेष मध्य निजर कर्म हरैछंती। अनेक लॉस भी आपण को सहिबा को पड़ुछि। आपणकर अर्थ हानि, मान हानि, सम्मान हानि, एपरी अनेक समस्या दे आपण गति करुछंती। आपणक भितर एबे एक अजଣା भय सृष्टि होउछि। नकारात्मक भाव आपणक मन रे सृष्टि होउछि। सब किछि कार्य रे आपण निजको हारासमेंट मन करुछंती। सब बेले कोनसी कार्य करबा पई आपणक भितर साहस भी रही पारु नाही। आपण प्रत्येक क्षेत्र में आपण निजको निराश मन करुछंती। प्रत्येक क्षेत्र में मध्य आपणको निराश रे सामना करबा को पड़ुछि। दर्शक बंधु, आपणकर भातृ विवाद मध्य देखा देउछि। बंधु मान सहित विवाद देखा देउछि। आपणकर वर्क प्लेस उपरे सहकर्मी सहित मध्य विवाद देखा देउछि।
ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଲସ୍ ହେଇଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ଗୃହ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାଥି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 2023 ଜାନୁଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାଥି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନ କରିବେ ଏସବୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବି କୌଣସି ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲସ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲସ୍ ହେଉଛି। କାହାକୁ ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରି ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2025 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29ରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 2025 ମେ 18ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଢ଼େ ସାତିର ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୋଗ ହେବ। ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆପଣ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଶନିଦେବଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତି, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ଟେନସନ୍ ଆସୁଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଶନିଦେବ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଶନି ସାଢ଼େ ସାତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ସାଢ଼େ ସାତିର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାପାଠ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରବିବାର ଦିନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ରବିବାର ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାରରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କଥା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।